Okay, napos ulit ito na eh. Huwag po ko, wala na. Ara na, una. Wakang ulit ito buwang ito. Wakang ulit record to. Bigyan silang. Kailangan kaso. Ano kami guys sa highway sang Pailanga guys ha. Passing na kami, lapit na lang mga 100 meters away guys. Pailanga, road to Hinigaran. Okay. Good morning everyone. Blessed Sunday morning sa tanan. Good morning, good morning. Bata ga ano na panawag na? Ya. Ga pamarapan na panawag ng mga estudyante. Kono ng kono ga libre. Panawag may kuno sa. Si Migatuan lago to. Iya, makalit. Passing na kami guys sa crossing Pailanga going to inside. Going na kami Bluebiton guys, highway guys. Highway Bluebiton. Kataway sang highway sa bungsang Hinigaran. Marami sa bungsang highway guys, so ka Manayanaya. Sana all. Passing na kami guys, Barangay Cambaog, and then follow Bluebiton crossing. Seka ng Kanonoy, crossing Kanonoy. Grupo ta guys, so biyahe motor guys. Barangay FM. Opta na yung radyo ta guys, kaya basi makapiright ta. Siga le daw. Siga na. Away. Ako rin putang. Kao siya, pinami kong gabi, blue ang kita mo itong gabi. LED fan. Ano guys, the charger. Kara charger o. May dominant transformer ka gamay. 12 volts. Ba't ang 12 volts na? 12 volts. Passing na kami crossing Kanonoy. Adapter type. Lapo na kami guys, crossing Kanonoy. Pasulod na kami crossing Acacia. And then headquarters. And then Lopez guys. Kasulod na sa proper sang Hinigaran.